आज गोटे बढ़िया कथा मुझे तुमको कहबी फ्रीनेस कथा आम होगला से आगे फ्रेंडशिप हिसाब से पकड़े मत मो फ्रेंड हिसाब से बहुत माने तुम एक्टिंग मत बहुत पसंद लगे भल लगे नॉर्मल लाग झील तुम बहुत ये सुंदर फुंदर कहले मुझे कहे तुम से सुंदर फुंदर कथा कहनी मुझे सुंदर नुह प्रथम मुझे मत अलग कौ वार्ड में कह बुझे सुंदरता कहले मुझे सुंदर जे नुह मत कहीदे मत से ये भाई आगे खातिरदारी करदेले हाँ सी कहले मत तो एक्टिंग भल लगे पर्टिकुलर से कहते मो भॉइस टा बहुत भल लगे शुणा क्या कौन लगे भल लगे शुणा सी मत फोन ले कथा हेले अध घंटे खंडे कथा हो सारा आज कहबी ना कहबी मैंने कौन टा कह कौन नेचुरल कथाटा नाई कहले काड़े तू फोन फोन काटिदेबू आ कथा हेनी मो सांगे कहवाई चाहूँगी नमस्कार ओडिशा मो राकेश मो सहित आज अच्छा नुआ अतीत काबेरी अपा आज किसी कथा काबेरी अपा सहित यात्रा दुनिया को नहीं कैरियर को नहीं आगामी लक्ष्य कौन अच्छे अपांकर मो ओडिशा चैनल को 4 कोटी ओडिशा को मो तरफ मो अपा को मो चैनल को स्वागत कर अपा नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ अपा कहे घर कौटी घर हूँ मोर जन्मस्थान हूँ भद्रक वासुदेवपुर ब्राह्मणिका मनमतपुर आ शाशुघर हूँ अनुकूल तो जानते समस्त यात्रा दुनिया प्रति आसवर लक्ष्य कौन केमती माने निज इच्छा आसिले ना सेमती परिस्थिति 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 पड़ता बोली मु पलि आसली पिला बेलू कला थिला तापरे 6 भौणी बापा माँ घरे सेते बहुत आर्थिक अवस्था खराब थिला खाइबा पीवा पिंधिबा पाई बहुत भी हैरान तो से लाइन को मुझे बाछि देइथिले जब यात्रा को आसिले घर पाद काढ़ी जो दिन अपन आसिले जब से अनुष्ठान कौन थिला से अनुष्ठान थिला सत्यम लोकनाट्य से जाजपुर रे ओनर होजी जाजपुर हाँ मन पड़ी तो सत्यम लोकनाट्य घरे जानी समस्त आज आम जाऊँ यात्रा पटी ना जानी नथिले मु देखिली घर परिस्थिति एमती चलची माहौलटा तेले पिला बेलू तो कला थिला मु स्कूल फंक्शन हो कि स्कूल ले कौन फंक्शन मु बाद दिएनी स्कूल आम जो ड्रामा हुए मुझे भी डांस करे विथ छोट छुआ रोल भी करे तो से कलाटा मध्य थिला बापांकर जेहेतु थिला मोर भी थिला तापरे मु पळै आस्थिली आम गाँव में पार्टी पड़ता बुझिकी पळै आस्थिली तापरे 2 दिन से दिन जो दिन पळै आस्थिली से दिन घरे जानी तापरे तो जानिले घर आ किए अच्छा घरे भौणी एबे तो सब भौणी मैंने सब मैरेज कले घरे आ कहीं ना बर्तमान सान भौणी अच्छी सभा सान जे आ बापा माँ घरे अच्छा बड़ नहीं मु बड़ तले मझिया 2 नंबर पढ़िले को पाठ पढ़िली पाठ मु बेसी पाठ पढ़ी नहीं मुझे सप्तम अष्टम जाए पढ़ुली 13-14 वर्ष रही आसी कहली हाँ से पढ़ा प्रति से आसबू कौटू आर्थिक अवस्था तो खराब ना से खावाई पिंधापी तो पढ़ा कथा तो दुनिया कथा पछरे से आगे खाई बंचिले सीना पढ़ू तो से तो बहुत ये थिला स्ट्रगल लाइफ स्ट्रगल जीवन बहुत थिला जाओ लाइन लासी पाद देछि भगवान मते भले रखिछने बहुत खुशी अच्छी दर्शक बंधु मान भल पाइबार अब केते अनुष्ठान हो गेलेनी आज पर्यंत 20 वर्ष मो यात्रा इंडस्ट्री 20 वर्ष हो गेलानी 20 वर्ष भितर मिनिमम बदे 6टा खंडे पार्टी होछि मोर 6-7 मन पड़ने हाँ सेटा भितर को एई 20टा अनुष्ठान भितर को नाटक परिचय देला ने काबेरी ओडिसा जानिला काबेरी उपाजन के मु मो मोरे कहबी ना कमेंट माध्यम रे जानिबे कोडा आपण कहबे अब मु मो मोरे कहबी अच्छा ठीक अछि मते जानिले दर्शक जो माने भलो चिन्निले उडे काबेरी बोली कि ओडा आर्टिस्ट अछि बोली सेटा होछि मोरो सुना झियो शिवानी रंगवती ऋषि शिवानी गणनाट्य रे मु पाद देइतिली मते परिचय देइतिला से नाटक जदि पचारे जो अपन को बेस्ट डायरेक्टर के बेस्ट राइटर के कहा को नेबे
କନଫ୍ୟୁଜ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କହି ହବନି ନାହିଁ କି ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ହାତ ଥାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ମଥାରେ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଥିଲି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ 3ଟା ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଆମର ନାଁ ତ ଧରିବି ନିହାତି ନ ଧରିଲେ କେମିତି ହବ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆମର ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ ଅନ୍ତ ଓଝା ସାର୍ ମରିଗଲେଣି ସିଏ ଆଉ ସୀତାକାନ୍ତ ସାରେ ଆଉ ମୋ ଗୁରୁ କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ 3-4 ଜଣ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ନାଟକ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି ତ ସୁନା ଝିଅ ଶିବାନୀ ବି ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲା ହାଇଲାଇଟ୍ ବି ଥିଲା ଶିବାନୀ କହିଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ରଙ୍ଗବତୀ ରୋଷିଚିରେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ମୋ ଗୁରୁ କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଯମୁନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ମୁଁ କରୁଥିଲି 5-6ଟା ସିନ୍ ଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ ସେ ରୋଲଟା ମୋତେ ମୋ ବହୁତ ହୃଦୟ ଛୁଇଁ କିଛି ସଂଳାପ ମନେ ଅଛି ନାଇଁ ମନେ ନାହିଁ ସଂଳାପ ମନେ ଥିଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ତଥାପି ଗୋଟାଏ ଡାଇଲଗ ବୋଧେ ମନେ ଅଛି ଖାଲି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କହୁଛି ବାପା ପୋଡ଼ିଗଲା ତରକାରୀରେ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ବାସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ମୋର ଯୋଉଟା ମନେ ପଡୁନି କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେହରେ କାଳିଆରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଭାଇରାଲ ହଉଛି ସେଇଟା ସେ ତ ଏବେକାର ନାଟକ ତ ଭାଇରାଲ ନାଟକଟା ଟୋଟାଲ ଡାଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଛରେ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ନିହାତି ଭାବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଡବଲ ରୋଲ କରୁଛି ଝିଅ ୱିଥ ମା ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ ଡାଇଲଗ କହିଲେ ମନେ ଅଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ତଳରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିଲା ବାଛା ବାପାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଡାଇଲଗଟା କହୁଛି ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ନିହାତି ମାନେ ବାପ ଝିଅର ଡାଇଲଗଟା ମୁଁ ପଛରେ କହିବି ଆଗ ଯେତେବେଳେ ବାପାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚର ହେଉଛି ବାପାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବାପାଙ୍କୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ସେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିବେ ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବି କହିଦେଉଛି ଶେଷରେ ତୁ ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖେଇଦେଲି ନା କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କେବେ ସିଧା ହୁଏନି ବୋଲି ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ କଥାଟାକୁ ତୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ବେଇମାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଖାଇଲୁ ସେଇ ଥାଳିରେ ଫଣା କରିଦେଲୁ ସେମାନେ ତୋତେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଭରସା କରିଥିଲେ ଶେଷ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ପରିଣତ କରିଦେଲୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ କହ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ ଆଦି ମାରିଛି ତାପରେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଅପା ଆସିବି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ବେସିକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍7 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଫାଷ୍ଟ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଶୁଣିଲି ସେଦିନ ମୋର ଅଫିସ୍ ଯିବା ଡେରି ହେଇଗଲା ମୋ ଅଫିସରେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲି ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫାଷ୍ଟ ଦିଦି ଦେଖିଥିଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ସେଦିନ କେଉଁ ନାଟକ ହେଉଥିଲା ଟାଇଟଲ ଯୋଉଦିନ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ବୋଲି ନାହିଁ ଆଜି ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମର କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୀବନସାଥୀ କରିକି ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କି ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମର ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଯୋଗରେ ଆପଣ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବି ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ସେ ନାଟକ ଥିଲା 100 ମାନସିକ ତୋରି ପାଇଁ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସବୁ ପାର୍ଟି ସେଠି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ମୋ ବାବୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଦର୍ଶକ କଳାକାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଗୋଟେ କହିଲେ ଚଳେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପାଗଳ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ପାଗଳ କହିଲେ ସେ ଚଳେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଛୋଟ କମ୍ ବୟସ ଏଜ୍ ସେ ସେଇଠି ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟଟେ ମୋତେ ସେ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି କମେଣ୍ଟ ମନେ ଅଛି ହଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ନଖରାମୀ ପିଲା ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେ ଲାଇନଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ସେ କମେଣ୍ଟଟା କହିଲେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ ନା କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଏଇଟା ଲୋକ ଭଲ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଲାଇଭ ହେଇଗଲାଣି ବା ମାନେ ଏଇଟା ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ ଆପଣ ବନ୍ଧା ହେଇସାରିଲେଣି ନିହାତି ହେଇ ତ ସାରିଲେଣି ସେ କମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ଚୋପା ଝିଅଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ୱାର୍ଡଟା କହିଥିଲେ ଆପଣ ସଂଳାପରେ କହିଦେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଡାଇଲଗ ନା ସେ ଏମିତି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ସେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭାରି ନଖରାମି କରନ୍ତି ସେ ମାନେ ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ସିନ୍ ସେ ଆଗ 2 ଜଣ ଯାକ ନଖରାମି କରିବେ ସେଇଠି ତାପରେ କମେଣ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ପଛରୁ ମୋତେ ଶୁଣିଲା ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବୁଲିକି ଅନେଇଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଜଣେ କିଏ କହିଥିବ ମୁଁ ଆରେ ତାକୁ ନଜର ଦେଇନି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ବଢିଆ ଚକା ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ କିଏ ଗୋଟେ କହିଛି ନହେଲେ ଏ ଯୋଉ ପିଲା ମତେ ଚଗଲାମି କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ ମୁଁ ସେଟା ଆଉ ଧରିଲିନି 4 ବର୍ଷ ପରେ
ମୁଁ ଶିବାନୀ ଗୌରୀରେ ଯାଇଥିଲି। ଗୌରୀ ପରେ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଯାକ ମୁଁ ଆଉ ସେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ମୋତେ, ସେ ଝିଅଟା କାହିଁକି ଆସୁନି। ସେତେବେଳେ ତ ନାଁ ବି ମୋର ହେଇନଥିଲା। ମାନେ 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଆପଣ ସେ ନାଇଁ ସେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି କି କୌଣସି ଗଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଇନି। ନାଇଁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଇକି ସେଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ରହିନଥିଲି ବୋଲି ବି ଆପଣ ଯାଇନାହିଁ। ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବାନୀରେ ଯେବେଳେ ମୁଁ ରହିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟଟା ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ। ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ମନେ ଅଛି, 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିଲା? ମନେ ଥିଲା ନିହାତି ଭାବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଶିବାନୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ସେ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି, ଯିଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ବନ୍ଦ କଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଝିଅ ନାହିଁ ଆଉ ଆସୁନି କେଉଁ ପାଟରେ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ମାଟି ଆଉ ମାଡ଼ିବିନି ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଆସୁନି ତ ସେ ଝିଅ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ବାଜିଲା, ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ ମୋ ଫଟୋ ଆସିଲା, ସେ ମାର୍କେଟ ଆସୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଆରେ ଭଲ ହିରୋଇନଟା ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। କହିଲା ମୋତେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଡାକନି ଭାଇ, ମୁଁ ସେ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଆଉ ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନାଇଁ ତୋ ହିରୋଇନ ଅଛି ତୋର ଦେଖିବୁ। ମୋ ହିରୋଇନ କିଏ ଅଛି, ଫଟୋଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, ଚେହେରା ଟିକେ ଯୋଉ ଧେଡ଼ି ଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଶିବାନୀ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବଟଲ ଚେହେରା ଟିକେ ହେଇଥାଏ, ଗାଲ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ ପୁଚକା ପୁଚକା ହେଇକି। ତ ଆରେ ଇଏ ସେ ଝିଅ ନୁହଁ, ସେ ଏତେ ପତଳା ଥିଲା। ମୋତେ ହଉ ଯିବା ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଦେଖିବା ଆଉ। ସେ ଗଲେ, ସେ ନାଟକ ପଡ଼ିଥାଏ ସୁନା ଝିଅ ଶିବାନୀ। ସେ ଯେବେ ଗଲେ ତାପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଯେବେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କେତେ ନମ୍ବର ଶୋ ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ରାତି ନା ସେକେଣ୍ଡ ରାତି? ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ 8 ରାତି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ବୋଧେ। ସେଇଆ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ନା। ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମାନେ ମିଟ୍ ହେଲା, ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଷ୍ଟୋରି, ମୁଁ କେତେ କହିବି, ତାପରେ ସର୍ଟରେ ତଥାପି କହୁଛି। ସର୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେ ଆଗରେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ସେ ବସିବେ, 2 ଲାଇନ୍ ହଉ କି 3 ଲାଇନ୍ ବାସ୍ ବସିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ମୋର ଗଲି, ଆମର କୈଳାସ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମୋ ବାବା ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ। ହଁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍, ଏ ରୁହ ଏ ଶିବାନୀ ଆସିଲାଣି, ଡାଇଲଗ୍ଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇଆ। ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ଯାଇକି ଗୋଟାଏ ଡାଇଲଗ୍ ମୋର ମାରିଛି, ସିଏ ଆଉ ନିଜକୁ ଥୟ ଧରିପାରିଲେନି, ଛିଡ଼ା ହେଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ମୋ ନାଁଟା ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି କାବେରୀ ବୋଲି। ହଁ ସେ ଆଗ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖୋଲତାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇନାହାନ୍ତି କୋଉଠି। ହଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କିଏ, ସେ ଝିଅଟା କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି, କେହି କହିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାବେରୀ ବୋଲି ମୋ ନାଁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି, ସନ୍ଧାନ ବାଟିଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ହାଏ କାବେରୀ ବୋଲି, ହାଏ କାବେରୀ, ଠିଆ ହେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ, ମାନେ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ହାଏ 3 ନମ୍ବର, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ହାଏ କାବେରୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ନଜରଟା ଯିବ କି ମୋ ନାଁଟା କିଏ କହିଲା। ସେମିତି ତ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ନାଁଟା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଧରିଥିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲି ଯେତେବେଳେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ବେଳେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ବୋଲି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି? ସଂଳାପ ଜୋନ୍ ମୁଁ ଜୁନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲି, ସେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ କହିଲି, ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ କହିଲି ସେଟା ଶୁଭିଲା। ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିତରେ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଥୋଡ଼ି ନା ଜାଣିପାରିବି। ତାଙ୍କ ଭାବନା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଇଥିବ ବି, କିଏ କହିବ, ସେ ବି ହେଇଥିବ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହାଏ କାବେରୀ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଜୋନ୍ କାଟୁଛି ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହାଏ କାବେରୀ, ମୋର ବି ଲୁକ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ, କିଏ ଜଣେ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଏତେ ରିସ୍କ ନେଲିନି। ଡାଇଲଗ୍ ସାରିଲି, ସିନ୍ ସାରିଲି, ଯେତେ ଥର ସିନ୍ ଯାଉଥାଏ, ବାବୁ ଆମର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରିଥାନ୍ତି, ୟେଲୋ କଲର ମୋବାଇଲଟା ମୋର ମନେ ଅଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେତେ ଦର୍ଶକକୁ ଚାହିଁକି ଇଆଡ଼େ ଅନେଇବି, ସିଏ ମୋତେ ଚାହିଁ, ମାନେ ଫଟୋ ମୋର ସେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ତୁ ମୋତେ ଚାହାଁ, ତାଙ୍କର ନଜରଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। ମୋର ବି ନଜର ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ, ବଡ଼ ଟୋକାଟା, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଟୋକାଟା ଗୋଟେ କିଏ ବସିଛି, ଆଉ ମୋର ବି ନଜରଟା ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ ବାରମ୍ବାର ସେ 3 ନମ୍ବର ସିଟ୍କି। ଆଚ୍ଛା ତ ଚାଲିଲା, ବାକି ଆମର 3 ରାତି ଧରିକି ଚାଲିଲା ସୁନା ଝିଅ ଶିବାନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ ଆସ, ପ୍ରଳୟ 2012। ବାବୁ ବହୁତ ରିପିଟ୍ ନାଟକରେ ସେ ବସିକି ଦେଖିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 8 ରାତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାତି ମିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ଡାକିଦେବ, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଯିବି। କାମ ସାରିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକଟା, ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ରାତି ଥାଏ। ଅପା ସେତେବେଳେ ଖୋଜି ସାରିଲେ, ମାନେ ଅପାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଜାଗା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବୋଧେ ହେଇଥିବ, ମତେ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ସେମିତିଆ। ତ ମୁଁ ଅନେଇଲି, ସବୁବେଳେ ପିଲାଟା ଆସିକି ବସୁଛି, ରିପିଟ୍ ନାଟକ ହେଉଛି, ବସୁଛି, ଆଜି କାହିଁକି ନାହିଁ। ତ ବାକି ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବୁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଲାଜରେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି।
पूरा 10टा सेकरे जाके ठिया है मो नजरटा तांको ऊपर पड़ला कहीं मु 4 दिन 5 दिन से पिलाटा सेठी देखुची ना अपा ता भीतर खोजुछंदी हां मु देखिले लास्ट सीन से छिड़ा है और आसु ना आज्ञा तो केमिति कोन ताको से सोई पड़छन भाउजाओ डाकी ना लास्ट सीन वाला आइचंदी बाइक धरि के सरला तापर मो संगे केमिति मीटटा करिवे सी भी गोटे पार्ट बैचलर झियो आमे अच्छू एंट्री नाही कोन करा जिवो केमिति गौरांग सेनापति नना एबे भी हमर अछंती सी होचंदी हमर मध्यस्थी गौरांग सर भारी भलो व्यक्तित्व हमर शिवानी गणनाट्य रे अछंती फादर रोल करछंती आ सी ही तांको ही धरिले माने कहले जे मते टिके ता सन कथा करबार अछि सेही दिन सकाळ हां सेही दिन सकाळ मोर पळे गेले मु आ देखिनी तांको मु मोर पळे गेले बसा को नाटक सरला पर से तांको देखा करछन जेगी कहछंती आ मते टिके देखा कर दियो तांग संगे ये कहले ठीक अछि मु कहना मोर से अलाउ ना तथापि मु देखुची तमे आज आस मु लास्ट दिन छुट्टी हो आस देखा कर देबे निश्चित आर्टिस्ट वेरे आपण कहि जंती हो हां आ से जाई कि मते जाई कि कहले जे नना राति रे पेंटर में गोटा पिलाटा तते देखा करिया पई चाहूची भल पिलाटा मु लागिला मते त सान कथा है कि ता लागिला तार भल पिलाटा जने आ कोन कथा हबो मु बोल कि मु तो चिन्हिनी ना आस देखि दोची से आगे के टिकट लास्ट दिन हम लास्ट दिन थाए टिकट काटी बसछन सेई चेयर रे नना ठाड़ देले मु कहली अरे नना ये बाबा 5 दिन ला यात्रा देखता हो तू के चिल्लु मु कहली शिवा मो ना धरि डाकी जंती अरे हे तम भीतर एडी चाली छी मुका पदारे पडु मते कहतो मुकाई पदारे पडि ताले सकाळ टिके रोइबु लेट करी जिबु मु देखा करते आज्ञा बोले हो मो भोणी जे थिला पाखे रे मोर आ उठे भोणी यात्रा रे भी थिला से भी छाड़ देई यात्रा सिखला नानी नाई नाई बाहर पिला किए कौन आमे ताऊ देखा करे बोली रह मु ताऊ देखी से आगे बस तो आम एमती गलु बापू आसिले आसिक छिड़ा है किसी कही पारना हाथ गोटे पैकेटे धरछंती गिफ्ट पैकेट तो गिफ्ट पैकेट गोटे धराई हाथ में नना कहले अच्छा ठीक अच्छे कथा कौन कहना ना कि ना एमती भल लगे तुम एक्टिंग रोल आमती मीट करने पलि आसी बस आउ किछि नहीं आउ किछि नहीं आउ किछि भी नहीं आउ किछि नहीं मु कहली अच्छा हो तले हम आसछु नहीं गोटे खराब भाबी गोटे कथा कहबी ना कोना ना फोन नंबर टा टिके दोना डायरेक्ट सेटु मो भोणी पछा उठारछि नानी देना नानी फोन नंबर देना कियो कोन काई फोन नंबर दो देना 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 फोन नंबर देना मु कहली अच्छा नना कहले अरे तो मर्जी तू तोर दबु जदी जे भल पिलाटा आ तू जदी दबु दे किछि सेमती किछि नाही दे ताको भल पिलाटा किछि सेमती असुविधा नाही सेटू मु कहले अच्छा ठीक अछि नंबरटा नियो तापर जरी भीतर जो पैकेटटा रखते कहले एटा धर किछि चॉकलेट अछि खाइबो आ एतर किछि गोटे देइछि गोटे आ तापर कोड रहउछ मते पछले मु नामे से होटल ले रहउछ देइछंती रूम आ से तो नना पळेलेनी ऑलरेडी हम दी भोणी सेटू मते कहचंती किछि खराब भाबे जति आसना बाइक रे छाड़ देसी में नेगी मु कहली देखंतु आगे आमे सेमती नाही आपण जानतो आमे चाली के पळेबो कि कोडी देखिले खराब भाबे आमे पळेबो ना हो ठीक अछि तापर से आपण ताको सुजोग देलेनी ताको निजो मुहरे कहबा पई सामना सामनी नाही किछि नाही सियोडा अफसोस रहि गेला ताको माइंड रे निहाती अफसोस रहि गेला तापर खरा बेले जो नंबरटा नेथिले सांग सांग जाके घर को फोन करले मते कोन करछो मु कहली कोन करू मैगी बनौछु खाया पाई ना हमु खाया तो बोले आसो खाइबा किछ कथा ना नंबर को आपण तापर भाई को मैं से सांग सांग नंबरटा हम देई देली माने कैबरे पर नॉन सेम नंबरटा भी रिसीव करंती नहीं सेमती किछि नाही दे तुम देखु छी ना पिलाटा को सडली नंबर मु दिए नि कारी मु देखु छी आपण जानि छतले जे सेही नंबर कॉल आसिला हाँ से देले से नंबर संगे संगे जाऊ जाऊ माने रूम रे जाऊ जाऊ कॉलटा म पकवा से मु कहले मो ओनन नंबर के कॉल करबो मते अब त मु से पर्सनल नंबर तांको देइथिली ना कॉल करी कोन कहले हां कहले कोन करछो मु कहली मैगी तयारी करछ एना त आसिले ना मु खायो दो हां निहाती देबा खायो ना अच्छा मने आसु ना खाइबो ना सत हां सत आस सेठू मो भोणी खाली रागुची काहे कि कागु के कोन नानी ता रूम रो डाकुची मुनी अरे किछि नाही तू रो से आसले जो से पिलारा से अच्छा हो तले ठीक अछि मैं एबे जाइबे नहीं खरा बेले खाइबा नहीं कि जिबी सांग होई खाइबा गला सरला पाठ मु काहे कि कहउतली आस बोली खाइबा पाई ये कहले खरा बेले आसीबे रूम के एंट्री नहीं बाहर पिला कोन करा जबो आ सी ताकर खरा बेले पळे खाइबा धरिक आसिले मु मना करि पालेनी पळे खाइबा धरिक आसिले निजे भी घरे मना करछन उपास रहिछन जे मु खाइबी ना आजीबी सांग पाखरे खाइबी तो मते रूम बाहर को डाकिले मु आ तांको नै आइले खाइबा नै आसिले कि तांको डाकी पालेनी मु कहले हमर सब स्टाफ होछन तमे जाइत्रे बनी भितर को तले ठीक अछि प्रॉब्लम जदी किछि होउछि आ तमे नियो खाइ दो मु पळे जाउछि
सी मत पछरे फोन कर कहले जे मु उपास रही जे मु खाई पारे बिस्किट खाई रही बोले एत कथा मुझे जानी एत कथा मुझे जानी माने सेतेबेले खाली सस्पेंस रे चली पर तापर जो दिन अनुगुल टाउन आम छाड़िलु विश्वास करेनि एटा रियली सत्य कथा मु कहूँ सी हृदय बोधे मो प्रति वीकनेस गुड़ा आसी जाता तो मोर सेमती किसी आसी नाला गोटे आम मत फोन कले कहले बाहर लड़ी पलैब मैंने हाँ पलैबी ना मुझे कलेक्शन आई दुकान मार्केट में अच्छी दुकान जे कलेक्शन पैसा आसते सका सी आम बसटा बाहर लगी खंडे बाट दूर में जस्ट माने मुझे सीट पाखे बसी कौटी बस मत पचारे मुझे यही जगह बस सी छिड़ा छिड़ा माने मुहटा गोटे केमती सुखा सुखा देखा माने मन दुख पलैबी पुणी 4 वर्ष गला 8 वर्ष पुणी मु पलैबी तो बहुत मन दुख तांकर से कौन करेंगे कुआड़े जीव मुझे किशोर नगर आम जीव तो एत अनुकूल पलैगलु पुणी किशोर नगर जाइए पुणी किशोर नगर पहुँचले यात्रा देखा बाहाना कि मत देखा हूँ एमती चली जीवन आउ कौन फाइनल केबे कहले फाइनल 2 मास बीतीगला कथबार्ता फोन ले चलला 2 मास पर से कहले भाई फोन रे हाँ फोन रे कहला डायरेक्ट तो कोड देखा सके हमरो सेही लाइन ता दरकार कोन कहले ओडिया थिला ना इंग्लिश थिला ना बंगाला थिला ओडिया हमें जे तो ओडिया हमें ओडिया रे ही कहबा अपा कोन सी जगह रे से लाइन ता आपण कहि नाती मे बी न्यूज़ 7 हो कि अलगा प्लेटफॉर्म चैनल हो आपण को चैनल भी हो मु बहुत आड़े देखी छी मु अनै छी अपांकर को लाइन रे भाई कोन कहतल अपन से लाइन ता जानिया पई आज मोपा कहबे अपा जे कहबे भाई एक्चुअली से लाइन ता कोन थिला जे मु तुमको भल पाउची ना इंग्लिश रे कोन सेटा जो कोन सेटा थिला ना मंगला रे थिला इंग्लिश रे नथिला हमरो इंग्लिश रे वर्ड भाई एक्चुअली कोनटा कहली जोटा सस्पेंस जोति पई एते अपेक्षा नहीं सेटा भी मु कोडी कहनी केना से वर्डटा जो पर्टिकुलर आपण जोटा पचले सेमती वर्ड पचारना जे मैडम से आपण कोन कहितले हेतरे आई लव यू कहितले होय तो भल पाइतले एंती कहितले भाई कोन कहितले प्रथम स्टार्टिंग एमती कथा वार्ता हमरो चाली थिला तापरे मु तितले भाबी पिला सब बेले आसुचंदी माने तांको मन प्रति गोटे वीकनेस गोटे कोन हेलाणी से प्रथम एतले आसीतिले एमती 2 मास कथा चलिला गोटे थर कहले अच्छा ना मु तुमको बहुत भल पाए जीवन रु अधिकाटा भल पाए आउ मो भल पाएटा तुम टिके मन भीतर को आनिबो मु जोटा तुमको कहूची तुम भाबिबो जेटा मजाक फ्रेंडशिप हिसाब रे किंतु मु तुमको बहुत भल पाए एटा कहती ए वर्डटा ही कहती से आई लव यू नुह आ मु तुम बहुत भल पाए आउ तुम कौन कहूच तमें कौन कहूच कहले फोन काटिले 2 थर खंडे कहते मुझे तुम बहुत भल पाए आउ मु तुम फोन को अपेक्षा कली कौन कहूच कह डर थिला बोधे फोन काट डर निहाती भाबे डर से जमी या कहले मु फोन टा को रखी देकी 2 मिनट खंडे आगे हसिली से जो से वर्ड टा मु कहि पानी केमिति से को मोलेसन से कहितले माने कानु बहुत सुंदर लागला सुनिया पे तो निहाती गोटे लाइव थिला से लाइव टा थिला भावना थिला जे से भाई बोधे डिसीजन नै जाथिले जे नाही मु ए झियो सहित परिवार को आगु नेबी बोले जे भाभी सारी थिले सेति पई से वॉइस टा थिला वॉइस से भगवान सेति सांस देइथिबो सेतबळे कहबा पई तापर अपा कोन डिसीजन जणेली रिप्लाई रे नहीं रिप्लाई किछि न मु तापरे तापरे सोई पड़ली राति अधिक हो जाइला 8टा 8:30 होइला सोई पड़थली सी आ मने मने एकदम राति सारा खाली फोन पर फोन काई उठो नै मु जानि फोन उठेलेन टिके खेलिया पई मु चाहली मु खेले दवा अपा खेली जति माने भाई को टोणई छथि आपण गोडा तो तिंडई जति टिके खेले दवा ता परदिन सखाळे मु फोन करले मने अच्छा एया कथा देले सेइदि पई कथा होलो ना से किछ कहलेन गुमसुम टिके रहि गेले तापरे मु हां मारथिले हां मारथिले फाइनली किछ दिन परे मैरिज हैला अभी वर्षे गोटे वर्ष पर किंतु मैरिज को घर लोकंकर किछ प्रतिक्रिया वो पासे भी बहुत स्टोरी आपण तो जानि थी मु बहुत आरे कहि छी से जिंस हां से पूरा बड़ा हंगामा हेइथिला हमरो कहले चले पूरा प्रोब्लेम होता घरे राजी होनथिले आम घरे नु तांको घरे राजी होनथिले दुनिया प्रोब्लेम थिला आनिबोनी ताको घरे तू काई एमती भूल काम करलु तो से सेति पे घर छाड़ी पळि आस्थिले तांको घरे भाई को घरे हां तांको घर छाड़ी से पळि आस्थिले आपन घर पटर किछ प्रॉब्लम है नहीं आम घर किछ प्रॉब्लम हे नथिला मु जणैथिले मां को बापा तो सब बाहर रहंती बापा को मां ही जणैथिले मु जणै नथिले मु मां को कहला पर मां राजी हेथिले तोर लाइफ पार्टनर बढ़िबार अच्छी देख तू स्थिर कर तू बाहर रोचु तोर संसार करार अच्छी आम हाँ मारिदेबू आम पसंदर कहीं तू तो बाहर रही ना आम आणिकी ते कौटी ये करके बाहर कर तोर जब इच्छा अच्छी
ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସମ୍ମତି ଦେବୁ ତ ଘରେ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଏବଂ 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ଆମର ସିଟିଜନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଆ ମାନେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାବେରୀ ଅପାଙ୍କୁ। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ କାବେରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମାଆ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋ କତିକି ଆସିଛି କାବେରୀ ଅପାଙ୍କର କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ହେଇଥିବ ଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ହୁଏତ କ'ଣ ଥିବ ଆ ଭିତରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ମାଆ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବି ପାର୍ଟି ଆମର ପଡ଼ୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁବେଳେ ଦିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଦେଖିକି ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ କହିଲେ ମାଆ ମାନେ, ଭାଉଜ ମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋ ବୟସର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆସିକି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଆ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଘରେ ରୁହେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ମା ଲୋ ତୁ ଏଇଆ କରୁଛୁ ଏଇଆ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ସେମାନେ ଏମିତି ହାତ ଯେମିତି ବୁଲଉଛନ୍ତି ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମୋ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ସେତିକି ହୃଦୟରେ ମୋତେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ବାସ୍। କାବେରୀ ଅପା କେବେ ଟିକେଟ କାଟି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ସୁଯୋଗ କେବେ ଆସିନି। କେବେ ଟିକେଟ କାଟି ନାହାନ୍ତି? କେବେ ଟିକେଟ କାଟି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ପଡ଼ିବେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼େ ହୋଲି ଟାଇମ୍ରେ, ମୋତେ ଲାଗେ ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକ ଯଦି ଅଫ୍ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଭଳି କଳାକାରମାନେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେମିତିଆ, ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କେମିତିଆ। ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା, ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯାତ୍ରା କାଟିକି ଆଗରେ ଟିକେଟ କାଟି ବସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳିନି। ତ ମିଳିଲେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ, ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଭିତରେ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟକୁ ଭଲସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫଲୋଅର୍ସ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଆପଣ ଫଲୋସିପି ଭାବନ୍ତି ଆଜିକା ଡାଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଫଲୋଅର୍ସ କାହାକୁ ମୁଁ ଭାବିମି ମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯେ ଆଣିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ପଛରେ କାହା ହାତ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ, ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଗୁରୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ ଆମେ ବଡ଼ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ନାଟକ କରିଛି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋତେ ଯଦି କିଏ କାବେରୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଛି, କିଛିଟା ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଗ ଲାଇଟ୍ର ହିରୋଇନ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ନିଜେ କହିବି, ମୁଁ ସବୁଠି କହିଛି ମୁଁ ହେଇନି, ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ। ଯେତିକିଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ 10 ଜଣ, 100 ଜଣ ଭିତରୁ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ଯାହା କଲମ ମୁନରେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ କିଶୋର ଖଣ୍ଡାଳ। କିଶୋର ସାର୍। ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଆଗେ ମୋର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଗାଁର ଯେଉଁ ଭଲ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବି, ତାଙ୍କଠୁ ପରମିସନ୍ ଆଗେ ମୁଁ ପାଏ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ 5 ଦିନ ଆଗରୁ ପରମିସନ୍ ପାଇସାରିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ମନା କଲେ କ'ଣ? ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଲୋକ ବି 100 କିଲୋମିଟର 120 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ମୋ ଘର ପାଖରୁ ଧାମରା ବହୁତ ବାଟ ହବ, ଜଗତସିଂହପୁର ମିନିମମ୍ 40-50 କିଲୋମିଟର ହବ। ବହୁତ ରାତି ଅଧରେ ବି ପିଲା ଯାଆନ୍ତି ନାଟକ। ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି, ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। କାହିଁକିନା ନିଜ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ ସବୁବେଳେ କେବେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ କି ଭଲ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ କହିବେ ସେଇ କଥାଟା, ତାହେଲେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆମକୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ନାଟକ କରୁଛୁ କି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଆମର ଆକ୍ଟିଂଟା କେମିତି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ନିଜେ ତ ଯେ ଆସିକି ତଳେ ପେଣ୍ଡାଲ ତଳେ ଆମେ ସିନ୍ 1 ନମ୍ବର କରିଦେଇକି। ମୋ ପାଖରେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଛୋଟ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଯେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛେ, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ, ଭିଡ଼ିଓର କିଛି ଭିଉ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିନେତା ବି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାବେରୀ ଅପା ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାର କପିରାଇଟ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଅଲଗା କାହାଣୀ ସହିତ ଏ କାହାଣୀର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ମାନେ କାହାଣୀ କପି ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେ ବି ନାଟକ ଆସିଛି ତାର କେବେ କପି ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ହେଇଥିବ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏଇଟା ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିକିରି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ମୋ ବାପା, ଯଦି ଝିଅ ଏ ଲାଇନ୍କି ଆସିବ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ? ନାଇଁ, ଅନୁମତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମିତି କହିବିନି ଯେ ମୁଁ ତ ଏମିତିଆ ମୋ ଝିଅ ସେମିତିଆ କରିବିନି। ମୁଁ କହିପାରିବି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି, ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇକି କହିପାରିବି କି? କେବେ କହିପାରିବି?
मोर जेहेतु कला अच्छी मो झीर कला थी यहाँ 100% फाइनाल मोर कला अच्छी तार मो झीर मोटू से जन्म होती ना सी जदि चाहिए मामा मु जीवी मु मना कर अवश्य कष्ट लाइन स्ट्रगल लाइन तू पारिबुनी तार जदि इच्छा थी मु टीवी रे जीवी तार जदि इच्छा थी मु गीत गाइबी ताकू मु बाधा दे पारि कि बापा माँ विषय में कहबू तू ए लाइन ले जान ए लाइन ले जा आम यहाँ गाइड कर तथापि निज मन भीतर कथा मन भीतर कथा मना करी बहुत राति अनिद्रा बापा माँ टाणी हम कहीं आम जो कष्टा करूँ सी नकरू बोली आम चाहूँ झील जदि आसो यात्रा दुनिया को आप चाहिए आसो तथापि भाग्य जो टाणला भाग्य मु जन्म देती कर्म देनी ना ता भाग्य आम बापा माँ आमको जन्म देते कर्म कौन लिखिले आम लाइन आम अच्छु तथापि मुझे पाठ पढ़ू गोटे भल मनीषटे हो मुझे चाहूँ मो बापा माँ आम से भावु तो पिलांकर सेटा आम तो कहीपर सुशांत भाई को यात्रा लाइन को आनिले केमती कौन भाई आसिले यात्रा लाइन भाई को इच्छा था ना अपन नहीं नहीं मुझे कहली ना जो घर छाड़िले से घर छाड़ी आसिले जो आम अलरेडी से आसिकी 4 वर्ष पर आम घर गलु झील है से माने डाकिले मन राग ये है तापर आम ये गलु से पर्यटन से कौन करेंगे मुझे यात्रा इंडस्ट्री रही से एका कौट रे तेणुक नहीं आसती मो पाक मो पाक नहीं आसती आमर महारथी बाबू मरीगले पाखे जो कलिंगण नाट्य मुझे मुझे बाबू को कही एमती एमती प्रोब्लेम हो बाबू कहले ठीक अच्छे व्यस्त ना तू रही सी भी मो पाखे रही आप आमको अलग करतुनि आपण पाखे रखुनि मो पाखे से रोचे आप कौ गोटे कम गोटे दिंतु से बाबू कहले ठीक अच्छे ताले से मैनेज आगे कहले हीरो बढ़िया सुंदर टोकाटा अच्छी हीरो रे भर्ती करदे मुझे आपन इच्छा आ सार भी ठिया करे आसु सार भी ठिया करे से भी तांकर भी हैला नहीं और टिके लाज कले हैलानी तापर से मैनेजमेंट लाइन रे भर्ती करदेले से तो चली एपर्यंत जर्नी चली भाई यात्रा लाइन को आसीबा पछरे मैरिज डिस्टर्बेंस कारण न तो फैमिली रे मैरिज तो से तो प्रॉब्लम था जो घर छाड़ी देले एई कारण पे मैरिज पे घर हां मैरिज से कहले जे घरे कहले जे मु अलगा झियर बाहागर करबी ये कहले जे मु बाहाबे जति काबेरी की बाहा माने सुशांत भाई काबेरी अपन पाइबा पे बहुत तकलीफ बहुत कष्ट करछन बहुत कष्ट कर एमिति कष्ट जे एटा कहिला माने माकुलिना बर्तन लो गडियो बहुत आज दी पर तांको कथा सेही पड़थिला बहुत स्ट्रगल बहुत कष्ट खाई नांती पी नांती उपास रहिछंती घर छाड़ी आसला गोटे पुओ बापा माँ को छाड़ी आइला गोटे अजणा जगह को मु गोटे झील यात्रा रोचे बहुत बहुत कष्ट कही हम से कष्ट बहुत कष्ट दर्शक बंधु आज आपण मैंने मो सहित अतिथि काबेरी अप्पा को देखुले और लाइफ स्ट्रगल लाइफ कथा शुणुले से पर्यटन मुझे विदाय दिंतु नेक्स्ट थर आसबि नुआ एक अतिथि सहित रोचे नमस्कार काबेरी अप्पा नमस्कार नमस्कार को रिक्वेस्ट करेंगे ओडिशार 4 कोटी जनता जनार्दन जो मैंने यूट्यूब अच्छी यूट्यूब रे समय दौरान अपांकर यूट्यूब चैनल अच्छी काबेरी पाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करूँ ऑल नोटिफिकेशन को अप्रूव करूँ फॉलो करूँ आशीर्वाद करूँ आपन को मो तरफ अनुरोध नमस्कार।